Finally, longkai. Angla gorde bunci kena sih. Ide makan. Ide angla gorde lo boibo. Ina boi kena ide makan. Capa long dulu capa. Itu lemon. Itu aja. Aja apa jong? Nam dulu Christmas laga. Kusi koda lo. Viewers kan lo wish kuri bina. Short te kole kotha to sob manu ke to Merry Christmas. Aro coming New Year karne Happy New Year. Idoi rukhi ase magan sob. To kiman manu viewers kan ba saina ase dokhan logote Merry Christmas. Aro ami kole to niju jagade amakan Christmas celebrate kura to ishor amakan dunia bapi manu karne amakan karne kine ka ahe jaise idukan karne to amakan ekdam hosya bra ekdam bhal bra nakamis to koble di man to napungja ho jay hoilibi kine ka nokoi na ini ka he koble olai sob to amakan dunia manu amakan pachabo karne amakan papi sins bra kine ka olai dibo pahade edu koina aha nam de amakan sob to ekta logote majority ekta logote cooperate korna ekta logote phal bra Christmas to celebrate koribo karne ami imani janai dia ase thank you bajong longkai la bosti ponjise angelo korise te idi aro ahi gede ide chap phalong main do mala program ki takise ido chap phalong de saule iniga aha ase to ami do tai dikite ke ide chap phalong do holibi ida ekta sister ekta tai dimapur de bisi boy tai chap phalong do aro longkai chap phalong aro longkai do tikhanai kose aro angibi lok kule mon ase ina ko bra aji do tai bra bek bra chabo dekhai dibi ko bra ina loi gina inia dekhai diala ase aro ida moi dai ki dekhai dibo YouTube channel khola to sal do hoisi de hotai na hale time de ina dai video khan de ina thale tai monetize pin kori gina ina boi ase to bra kiman ami laga family khan ase morom ba tai ke support kori dibi moi la description de moi tala link thali dibo ede ekbar check out korbi ina kibi support kori dibi kina apni request kori ase aibi ki kori ase itu to ami sundur han hoye to camera sundur ase aibi to ina ba ai moi apni ni koi takina moi pisi kushi pa to akham ase ko to kile tai khable moi ke mati take to bane moi la ekdam kushi pa laga eto mai pa ase प्यारी समझ गई tai bisi dimapur te thake to channel khola to sal bisi hoise to no होय মই मिडल दे गैप दिसि तो tai channel khola to bisi sal 3 sal pongse na 3 sal to no 3 years inika tai sal to bisi hoise to libi ita tak tai monetize kora nai kile tai videos kan to tai iman na thale aro Facebook to bisi thake tai eto videos kan to Facebook to bisi dalen thake to bisi manu chane thakibo tai getar choto getar khan pacha gena kan na kan bi bisi guri thake itu bra aki dibi apni ke sob koi dise idia kiman mila family members kan kiman ase apni morom bra tai ke support kuri dibi aro subscribe no guri gena ini sai na taka kan bi banta he mari dibi amila side pra de ina ona parisi gulo to apni han tai ke subscribe kora tan de itu pumong side laga ase pumong side la ase ina apni han comments ina likhi gena morom bra tai ki dia monetize hona de monetize kurubul karne dia olop baki ase to bra itu monetize kori dibul karne apni han support lage goi na apni han ki request kori ase to idia tai ki count grow kundu kiman apni la subscriber kiman aisi mo count grow eto korbe aro morom bra apni han likhi dibi de ina pumbang blog site la ase gole to amula morom bi man asni ki ina phapna korbo kile moi kiman manu laga channel promote korise to mola site pra ase goi na monetize no kurina thaka kan bi monetize kori di to bra peshi apni han ke gushi pa la dibi janai dia ase itia bi same taige inika support kori gina inika monetize kori dibi aro ki kobo ida tai videos kan be bhava anibo channel laga naam do tai laga option e dhali dibo apni ekbar check out korbi sabi aro aji amahan ite ja laga ido ambe bhava dekhabo aro taige dance kori dibo dia aro ojai do bishi bhal manu ase de apne na jani na thakyo pari libi ekdam bhal manu ase no hate comment please hate comment na di thumbs up ase dai bishi bhal manu ase rasta de lok paili bi hi hello gobi sorom na khabi ku nei tai bi tam freestyle ase na kobi na wala to to stud kho ase tun kho man smart howa manu ga ko to sala diri tai berai de sunlight te phale ase de sabi de
बढ़िया मजा है मजा चलो इथे मान खालो आखान खाबो बेसी धेरै बहिकिना इन्जय गरिदिकिन मान बाइक कुरा আছে किन लागिছে Đây, itu kan saya bisa enjoy guri cerai. बाय बाय Ba. Ina, saya na man na enjoy gura la video dekhai di. Enjoy means tu itu vlog bona la nyem itu asa video kan dekhai dia. Aru itu caka-caka dekhai na berai dakha na. To itu tak aja la video tu. To bisa enjoy dak guna itu. Jane dia. किन लागिছে আজি আপনি এদি আহা দো জায়গা তো A1 লাগিছে আৰু বেছি ভাল লাগিছে জায়গা তো আৰু আপনি এনে আহি না কোৱা নিচিনা লেতেৰা গলে সেগুলা আৰু নাহিবি মুতুন খাইনা লইতৰ গলে সেগুলা প্লিজ নাহিবি এদে মুতু খাইনা গিৰলে বি চান্সেস আছে এদৰণে নাহিবি আচ্ছা আচ্ছা আৰু এনজয় তো কৰিছে বুলি এক্সপেক্ট কৰা মানুহ আনাই খালি না ওই এক্সপেক্টেশন কৰা কান কোন আনাই Kira manu la list ana nai deh. টাইম আৰু আইবো Expire hoye. এটা তো একদম বিজি লাগা টাইম একটা আছে বস্তি বস্তি তো কোন সাথে খান পে আজি এনজয় করবে আইগে না লক করবে কোয়া খান পে বস্তি দে বঞ্চিলিবি তাই খান লাগা বিজি ইনগা দেখা পড়া তা খান জিবি মান ডিস্টার্ব করব না তো তো দোকানে বেশি ভাল পাই নি দিছে দোকানে উপায় না থাকি না মাখান তা খান জিবি মই বিয়া বানাই কিলে তা খান পে তা খান লা বিজি হই যাছে ইনা হনা মাখান নাইবি ইনগা পহি কিনা উলাই যাবলে গৈ আছে দুরা ইটো আছে ইটা নেক্সট ইয়ার কি কি দেখালো গুজুস করব না তো আজি কারণে ইমান এটো রখিব যা রাস্তা খান তো আর দেখাবো আর চা দাম তো আর নে দেখাবো দে বাই বাই